नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस मुक़द्दस पत्थर का जिक्र करेंगे जिसको हजर अस्वद कहते हैं और वो खाना काबा में नस्ब है। क्या आप जानते हैं कि हजर अस्वद को कितनी मरतबा चोरी और कितनी मरतबा तोड़ने की कोशिश की गई? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो काबा के जनूब मशरक़ी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये तीन बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजम है कि तवाफ़ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज़्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्लाम कहते हैं। तारीख़ व हवादस तारीख़ में कम से कम 6 वाक़यात मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या उसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है इसके हवादस की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। इस्लामी रवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तमीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरम के मुतल्लिक मिलता है कि इन लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में है कि जब बनु बकर बिन अबद मना ने किबला जरम को मैक से निकलने पर मजबूर किया तो उसने मैं से बेदखल होते हुए कबीला जरम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उसने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे 2 सोने के बने हिरनों के साथ हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की तरफ कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखिए कि ये पत्थर ज़्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरम के लोग हजर अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। इस औरत की निशानदही पर हजर अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा लिया गया। दूसरा नंबर पे है अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामा 3 ने 317 हिजरी में मक्का मुकरमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिद अल हराम जैसे मुक़द्दस मुकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिद अल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। इसके बाद उसने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गस्ब कर लिया। उसने काबा के गुलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और उसके सुनहरी पन्नाले को उखाड़ डाला और फिर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई और 7 ज़िलहज 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और उसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरीन कहलाता है वहाँ मुंतकिल कर दिया। ये हजर अस्वद का एक नहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल बाद हजर अस्वद तकरीबन 22 साल हजर अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुड़ा रहा। इस दौर में काबा मुशर्रफा का तवाफ़ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या इसका इस्तेलाम करते थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मशीयत देखिए कि 22 साल बाद 10 ज़िलहज 339 हिजरी को सुंबर बिन हसन, जिसका तल्लक भी करामातैन कबीले से ही था, उसने हजर अस्वद को आज़ाद करवाया
اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور پیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں۔ تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتا دے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبویا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں ڈوبا نہیں بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرق کے یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سن 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کاروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ چوتھے نمبر پر سن 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ بھیجا، جس میں سے ایک الحاکم العبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالی، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر اسی طرح کا ایک واقعہ سن 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت کا ایک شہزادہ نصیر مطاف موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 6 نمبر پر سن 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے بعد ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے باہر نکال دیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے، جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، مگر حوادث زمانہ نے اس متورک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 8 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سن 606 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں
चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां इसको रखा जाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी चढ़वाई। 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद को सोने में मढ़वाया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी से मढ़वाया। 696 ईस्वी में जब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर खाना काबा में पनाहगज़ीन हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा अल राजी बिल्ला के अहद में एक करामती सरदार अबू ताहिर हजर अस्वद उठाकर ले गया और काफ़ी अरसे बाद उसे वापस किया। फ़ज़ाइल हजर अस्वद बाज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम जन्नत के यकूतों में से यकूत हैं। अल्लाह ताला ने उनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इन रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरक़ और मगरब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सुनन तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 804। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से नाज़िल हुआ। हदीस नंबर 877। सुनन नसाई हदीस नंबर 2935। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था और उसे बनु आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया। तिरमिज़ी हदीस नंबर 877। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखेगा और ज़ुबान होगी जिससे बोलेगा, और हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका छूना गुनाहों का कुफ़ारा है। तिरमिज़ी हदीस नंबर 959। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन और इमाम हाकम ने 664/1 सही करार दिया और इमाम ज़हबी ने इसकी मुवाफ़िक़ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद के पास तशरीफ़ लाए और उसे बोसा देकर कहने लगे, मुझे ये इल्म है कि तू एक पत्थर है, ना तू नफ़ा दे सकता है और ना नुकसान पहुँचा सकता है। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं भी तुझे न चूमता। सही बुखारी हदीस नंबर 1250। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1720। नाफे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर अपने हाथ को चूमा और फरमाने लगे, मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा मैंने इसे नहीं छोड़ा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1268। सुनन तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 961। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2944। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए तो हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और फिर इसके दाएं बाएं चल पड़े और 3 चक्रों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1218। हजर अस्वद का इस्तेलाम यह है कि इसे हाथ से छुआ जाए, अगर भीड़ ज़्यादा हो तो हाथ के इशारा भी किफ़ायत करेगा। अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا معاف کیجیے گا، مجھے گلا خراب ہے تھوڑا سا، کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آج ہم نے اس مقدس پتھر کا ذکر کیا جو جنت سے لایا گیا تھا اور خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے یہ گزارش کرنی ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔